घर काढला प्लस त्यांनी गटर काढला आणि उदक शेताक सोडला ते बंद जावं जाय आणि प्लॉटिंग बंद जावं जाय. हय हे कितें म्हणटा हांगासर काजरां म्हणटा. ओके. कितले वर्सां शेत तुमी? आम्ही म्हणल्यार आज जाणटे रोयताले आज बी रोयताले तेजे नंतर बापूय त्याच्या फाटल्यान आमी रोयता. आता सध्या किती प्रॉब्लेम जालो तुमकां? आमकां प्रॉब्लेम म्हणलं जाल्यार हो न्ही ही माती आतां शेतां येता हें आतां आनी पळय गटार बांदला हें केला उदक हाडून शेतां हे आता कोण करता कोण तरी प्लॉट करता हांगासर. हय प्लॉट करता जेसीबी घालता आनी हें घातलें कळटा न्ही ओके. ती सगळी माती जी आसा ही शेतां येता. केन्नाच्यान चालू आसा आता? 3 वर्सां जालीं. मशीन हें म्हणल्यार तेणी मशीन अंदूच घातलो हें अंदूच घातला. हरशीं ते कितें करताले झाडां कापताले निवळ करताले अशें. हांगा हे माती भराव घातला. माती भराव घालना ती कट केले वयली पळय नो तुमच्या शेतान माती येयली हा येयल्या. मागे शेताक आमी वार्षिक करता 3 वर्सां सकाळचे दुसरी घालून वार्षिक करता मागे शेताक कितले जाण शेतकार आसा हांगा टोटल? ओके. बाकीचे ते सकल्या पाडेंग आनी तेच कोण हांगासरले करमळ्याचे घेवन रावता. तुमी आतां उदक जें आसा हें खंयचें वापरताले शेताक? व्हाळाचें. आतां गटार तुमच्या शेतां सोडला? हय गटार तुमच्या शेतान येयल्ले आहा. तुमची सरकारा कडेन कितें मागणी कितें काय म्हणटा सरकार? मागणी म्हणलें जाल्यार आमकां कितें आसा ही माती एक म्हणल्यार घरां हेतू येवं जाय शेतां येवं जायना ती बंद जावपाची. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां वाट जाय मशीन हाडपाक येवपा वचपा मशीन हाडपाक. तुमी पंचायतीक बी कितें कळयलां? पंचायतीन लेटर पंचायत कितें म्हणटा? अजून काय रिप्लाय कांय दिवना. एग्रीकल्चरा कळयलें कितें डिपार्टमेंटा? खंयच्या पंचायत तुमकां? आनी कितें आहा तुमची मागणी? ओके. जस्ट तुमकां हांगासर माती वचपाक जायना शेतान. आनी आमकां वाट जाय शेतां येवपा जाय न्ही आमकां. हय. आतां तें कितें आसा आतां घर बांदलें तो काडटा शेतां उडयता आतां हाजेर कळटा न्ही. तुमी ऑब्जेक्शन बीन दिला तशें गटर ते शेतां सोडटा ऑब्जेक्शन दिला? तुम्ही पयलीं विरोध करना आसले का गटार सोडटा तेन्ना? गटारां आतां तेणी आमी पावसा मागीर रावना न्ही हांगा पावसा रोयना आमी आज गिमाकच रोयता न्ही. पावसा रोयना म्हणल्यार हेका लागून गव्यांक आनी हेका मागीर हांगा खंय रावतले रातचे येवन. आतां गिमा खंय रावंक शकता न्ही आमी. पण तेजेर कंप्लेंट दिवपा आसा तुमी काय दिल्या? कोण दिल्या. खंय दिल्या ती? ओके. हो शेतां दोडेचो पयलींचो गुगल मॅप हय. हो पळोवं शकता तुमी. ओके. हांगा दोनूय वाटेच्यान प्लॉटिंग आहा. ओके. दोनूय वाटेच्यान प्लॉटिंग चालू आहा. पयलीं हांगा कितें आशिल्लें? पयलू अशें झाडां झुडपां एग्रीकल्चर शेत करताले सगळे शेत रोयताले खाताले. आनी आतां हांगा तेणी घर काडलां प्लस तेणी गटर काडला आनी उदक शेताक सोडलां तें बंद जावं जाय आनी प्लॉटिंग बंद जावं जाय. ओके. बीडीओ आनी पंचायतीक ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली आसा. ओके. व्हिडिओन हेजेर लक्ष घालचें. हय घालचें. ओके. सरकार म्हणटात की शेती रायज शेतां वसयात पूण हे खंय तरी तुमकां कितें दिसता? खंय तरी सरकार चुकता असो दिसता की शेतां लाय म्हणटा पूण ही शेतां इबाड करपाची ही खंयची कोणाची तरी हे आसतली. पंचायतीच्यान डायरेक्ट हे हांगा भायरचे येवन हांगा घरां बांदतात आनी तेंचे एनओसी आसा काय ना ही गटारां अशी बांदून ते हितून सोडपाची ती कोणाकूच खबर ना आनी ते डायरेक्ट बांदून हे शेतां पेड्ड्यार करूंक शकतात.